Bonjour tout le monde. 우리는 계속해서 마태복음 이야기를 하고 있습니다. Continuant de la fois passée, nous parlons du Matthieu. 마태복음의 제일 앞에 아주 지루한 그 족보 이야기부터 시작하고 있습니다. Nous avons commencé avec la généalogie, la longue généalogie qui s'apparaît dans le Matthieu chapitre 1. 죽고 나면 여러분 족보를 누가 써놓는다면 여러분 후배들이 보고 굉장히 재밌게 생각합니다. Vous aussi, si vous écrivez votre généalogie, si quelqu'un lit votre généalogie, ils trouveront ça très intéressant aussi. Это родословие будут интересоваться вами. 마태복음 나오는 예수님의 족보에는 그냥 족보가 아니라 깊은 의미를 가지고 있는데 La généalogie de Jésus-Christ qui s'apparaît dans Matthieu chapitre 1 porte beaucoup de significations importantes et profondes. 우리가 지난 시간에 그 예수님 족보 가운데 5명의 여자 이름이 나온다 하고 얘기를 했습니다. La fois dernière, nous avons parlé de 5 femmes dont les noms sont apparus dans Matthieu chapitre 1. 유다의 며느리 다말이 나오죠. Le toute première femme était la belle-fille de Judas, Tamar. 다말이 어떻게 해서 족보에 올랐는지 이야기를 했습니다. Et la fois passée, nous avons parlé comment Tamar elle a pu mettre son nom dans la généalogie de Jésus-Christ. 오늘은 그 두 번째 여자로서 살몬의 아내 됐던 그 라합이라고 하는 여자 이야기를 합니다. Aujourd'hui, la deuxième femme qui était la femme de Salmon, nous allons parler d'elle. супругой Салмона. 이스라엘 나라가 애굽에 나온 뒤에 40년 동안 광야 생활을 마치고 가나안 땅에 들어가 제일 먼저 점령한 성이 여리고 성입니다. Quand les enfants d'Israël sont sortis du pays d'Égypte, ils ont passé 40 ans dans le désert et puis ils sont entrés dans le pays de Canaan. 여리고 성은 이스라엘 어느 성보다도 이스라엘 대부분 이제 날씨가 좀 덥고 그 강우량이 부족한 편인데 여리고에는 저 아주 지대가 낮아가지고 종려나무가 많이 서 있어 종려나무 성이라고도 합니다. Et la première ville qu'ils ont conquise, c'était la ville de Jéricho. Et la ville de Jéricho a une pluviosité très élevée et aussi, comme leur altitude est très bas, il y a beaucoup de palmières. 이스라엘 나라를 여행해 본 적이 있는데 J'ai eu à voyager dans le pays d'Israël. В Израиле 여러 도시를 이스라엘 가봤습니다만 여리고를 갔을 때 색다르게 보이는 게 멀리서 펄게 J'ai visité plusieurs villes en Israël et quand j'ai vu Jéricho de loin, j'ai vu que c'était un peu bleu. зеленым издалека. 코코넛 나무 그리고 그 대추 야자 이런 나무들이 많이 있어요. Il y avait beaucoup de cocotières et jujubières. 이스라엘이 광야 40년 생활을 마치고 가나안 땅에 제일 먼저 점령한 성이 여리고였어요. Au bout de 40 ans dans le désert, ils sont entrés dans le pays de Canaan en vue de conquérir la ville de Jéricho. 여리고 성에는 모든 사람 다 멸망을 당했어요. Et enfin, tout le monde qui vivait dans la ville de Jéricho, ils étaient détruits. 근데 그 기생 라합과 그의 가족들, 그 친척들, 그에 가까운 사람 다 구원을 받았어요. Sauf la famille de Rahab et toutes les personnes qui sont reliées à Rahab. 사실 잘 알겠지만은 그냥 여리고를 점령해 들어가면 되는 거예요. Alors, comme vous connaissez très bien, ils pouvaient simplement conquérir Jéricho. 이제 그 대장되는 여호수아는 살몬이라는 사람과 다른 한 사람을 정탐으로 여리고에 보냈어요. Mais Josué, qui était le dirigeant d'Israël, ils ont envoyé Salmon et une autre personne comme les espions dans la ville de Jéricho. 그 정탐들이 가서 한 일들은 여리고에 멸망받을 기생 라합과 그의 가족들을 구원한 그 일에 딸 일이 없었습니다. En fait, le travail que les espions fait était de sauver la famille de Rahab, qui était dans la ville de Jéricho. 이야기하는 이야기 가운데 가장 중요한 게 뭐냐면 En fait, l'histoire qui est très importante ici, 예수님의 족보에 대한 이야기하면서 en parlant de la généalogie de Jésus-Christ, 기생 라합에 관한 이야기를 하고 있죠. nous parlons aussi de la prostituée Rahab. 라합은 여리고 성 사람이었어요. En fait, Rahab, la prostituée, elle vivait à 근데 그 Jéricho. 여리고 사람들 이스라엘이 여리고를 쳐들어오고 있다는 사실을 알고 있어요. Mais les habitants de Jéricho, ils savaient très bien que les enfants d'Israël venaient vers Jéricho en vue de l'attaquer. 전부 다 불안해하고 두려워하고 있어요. Donc, tous les habitants de Jéricho, ils étaient très inquiets. страхе. 그때 이제 정탐 두 명이 여리고로 들어가. C'est en ce moment-là que 2 espions ils sont entrés dans la ville de Jéricho. 다행히 그들은 기생 라합의 집에 들어갔어요. Mais par hasard, ils sont entrés dans la maison de Rahab, la 기생 prostituée. 라합 집에 갔을 때 기생은 즉시 그들이 이스라엘 정탐인 걸 알았어요. Quand ils sont entrés dans la maison de Rahab, Rahab elle a su qu'ils étaient les espions d'Israël. 사람들도 그가 들어온 걸 보고 금방 이스라엘 사람이 알 수가 있었어요. Et aussi les autres, ils ont vu que ils étaient les espions d'Israël. Солдаты. 그래 이스라엘 정탐이 도는 걸 본 사람들 가운데 두 가지 종류의 사람. Mais parmi ceux qui ont vu les espions d'Israël, il y avait 2 types de personnes. 기생 라합은 이스라엘 정탐을 숨겼고 Le premier type, la prostituée Rahab, elle a caché les espions. 여리고 왕에게 고발을 했어요. Et les autres, ils ont dénoncé les espions au roi de la ville de Jéricho. 왕이 라합에게 사람을 보냈어요. Ainsi, le roi de Jéricho, il a envoyé une personne chez Rahab. 군인들을 보냈겠죠. Il a envoyé les soldats. 그리고 그 군인들이 이제 라합에게 무슨 이야기를 하냐면 Et les soldats, ils ont dit à Rahab,
여기 새로운 어떤 사람이 오지 않았느냐? N'est-ce pas une nouvelle personne, un étranger, ils sont venus ici. 정탐이다. Это Ils sont соглядатели. les espions. 끌어내라. Il faut qu'on les arrête. Выдай их нам. 그를 죽이려고 했어. Ils ont cherché à les tuer. 근데 기생라합은 이미 이 사람을 지붕에 있는 삼대에다가 숨겼어. En fait, mais Rahab, ils avaient déjà caché ces espions sous le toit, sous les tiges d'airain. 라합은 숨어서 밖에 어떤 일이 일어날까 보고 Les espions, sous les tiges de lin, ils regardaient ce qui s'est passé Что dehors. произойдет дальше? 아, 기생라합이 문 밖으로 나갔어. Là, Rahab, il est sorti de la maison. 그래서 근데 막 문을 열어줬어. Et comme les enfants frappaient sur la porte, elle a ouvert la porte. 아, 웬일이세요? Mais qu'est-ce qui vous amène ici? 오늘 늦어서 영업하라. Mais il fait déjà tard, moi je fermais. Я уже не работаю. 아, 내일 오세요. 술을 내 준비해 Venez demain, moi je vais vous servir avec l'alcool. Готовлю для вас 이제 라합이 выпивку. 그렇게 말하는 거예요. Là, Rahab, elle va faire semblant qu'elle ne connaît rien. 아, 여기 오늘 수상한 사람 안 왔어? Là, les soldats ont demandé, n'est-ce pas, vous avez vu quelqu'un de suspect? 아, 예. 아마 아까 본 그 사람인가? Ah, peut-être la personne que j'ai vue tout à l'heure. Ходили ко 그 мне 사람이 сегодня. 왔었는데. Il y avait deux personnes. 이제 삼대 밑에 숨은 정탐들은 아주 막 긴장하며 그 라합의 이야기를 듣고 있는 En fait, les espions qui étaient sous les tiges de lin, ils étaient très nerveux quand ils écoutaient cela. 뭐 수훈수훈하더니 성문 닫을 때쯤 되니까 막 성문 쪽으로 나가. Et puis ils ont commencé à chuchoter, et puis ils sont partis vers la porte de la ville. Двери закрывались, они выбежали за ворота. 빨리 따라가면 잡을 수 Si vous les suivez maintenant, vous pourrez les arrêter, elle a dit. 그 순간적으로 기세 나합은 이제 여리고 왕에게 온 그 군사들 따돌렸어. En ce moment-là, elle a fait échapper à la poursuite des soldats qui suivaient les espions. Другое место. 그리고 이제 그들은 어떻게 했느냐면은 그 이제 정탐을 살렸어. Ainsi, elle a préservé la vie des espions. En fait, c'est ça ce qui est important. 원래 기생 라합은 여리고 사람. En fait, Rahab, la prostituée, elle était de la ville de Jéricho. 사람인데 그냥 살면 Elle était l'habitant de la ville de Jéricho, mais si elle vit, 이스라엘이 점령해 올 때 그들은 전부 다 멸망을 당. quand les enfants d'Israël viennent conquérir la ville de Jéricho, ils devaient être tout détruits. 그런데 지금 기생 라합은 어떻게 하냐? 금방 여리고 사람인데 이스라엘 사람하고 마음을 바꾸는. Mais ici, Rahab, elle était de la ville de Jéricho, mais elle a changé son cœur en vue d'attacher son cœur avec les enfants d'Israël. Израильтян. 자기가 속해 있는 여리고는 멸망을 받고 죽을 수밖에 없는 나라. En fait, la ville à laquelle elle appartenait, cette ville ne pouvait être que détruite. Следовательно, Donc, la prostituée devait aussi mourir. 자기 모든 가족이 멸망을 당할. Et elle savait très bien que sa famille devait aussi être détruite. 기생 라합이 거기서 벗어나 이스라엘 백성이 돼야 살 수, 이스라엘 편에 서야 사는. Donc, en vue de se sauver de là, elle devait devenir les enfants d'Israël aussi. 그럼 그것이 이제 기생 라합이 어떻게 구원받는 이야기를 자세히 하고 있는. En fait, ici, cette histoire nous explique précisément comment la prostituée Rahab elle a pu être sauvée. 교회를 다녔어. Mais aussi de mon enfance, moi, je fréquentais l'église. 다니면서 Quand je fréquentais l'église, 이제 어떻게 했느냐? qu'est-ce que je fais là? поступал. 나는 이제 교회 시민들 열심히 착한 일 하고 주일 지키고 십계명 지키고 헌금하고 그러면 복을 받았잖아. Ah, mais je faisais tout ce que l'église me demandait à faire, et moi, j'essayais d'être bon et honnête. 어릴 때부터 교회 다니면서 정말 착하게 살려고 애를 썼고 율법을 지키려고 애썼어. De mon enfance, en voulant mener une bonne vie, j'ai essayé d'observer les commandements. 예를 들어서 율법을 지키려고 애를 썼는데 Plus j'essaye d'observer les commandements et être bon, 이게 잘 되진 않아. mais ça n'était pas très facile. 점점 죄가 더 많아지고 더 악해져 가는 걸 보고. De plus en plus, le péché augmentait en moi, et je devenais plus mal. 19살 될 때 성경을 읽기 시작했는데 Quand j'avais 19 ans, je commençais à lire la Bible. 깊이 읽기 전에 잘 이해를 하지 못했는데 Avant que je ne lise la Bible, je ne comprenais pas. 그전까지 저는 그냥 평범하게 내가 착한 일 하고 주님을 잘 섬기면 천국 갈 줄 알았어요. Avant ces moments-là, si je sers Jésus-Christ, tout simplement, je pensais que je pourrais aller au ciel. 그래서 성경 읽어 들어가면 내가 느낀 게 Mais plus je lis la Bible, Что я понимал? 내가 아무리 율법을 지켜도 même si j'essaie d'observer les commandements, 선한 일을 해도 Как бы я même peu importe la bonté que je fasse, 수 없다는 사실을 깨닫고 충격을 받았어요. je me suis rendu compte que je ne pourrais jamais aller au ciel, donc j'étais choqué. большой шок. 왜냐하면 우리는 아담의 후손이기 때문에 Pourquoi? Parce que nous sommes les descendants d'Adam, Потомками Адама. 추하고 더럽고 악해서 nous sommes sales, souillés et méchants. 그래서 우리가 추하고 더럽고 악한 우리가 이 아담의 후손인 내 속에서 절대로 구원을 받을 수 없다는 사실. Nous qui sommes sales, souillés et méchants, en tant que les descendants d'Adam, nous ne pouvons jamais recevoir le salut par nos œuvres. 예수 그리스도에게 속하지 아니하고는 구원을 받을 수 없다는 사실. Je me suis rendu compte que si je n'appartiens pas à Jésus-Christ, je ne pourrai jamais être sauvé. 내가 아는 어떤 선교사님이 미국의 산호세에서 복음을 전했어요. Je connais un missionnaire qui fait son ministère à San Jose aux États-Unis. Так Америка и 근데 передал слово. 그분은 이제 신장이
너무 나빠서 이제 그 피를 이렇게 투석을 못해서 Donc, en fait, son rein n'est pas très bien, que son rein n'arrivait pas bien dialysé. 피를 다 뽑아서 투석을 하고 있어요. Donc, il était sous rein artificiel. Искусственные точки, чтобы перерабатывать кровь. 그래서 병원에다 신장을 이식하기 원해서 신장을 요구하는 그 신청서를 내. Mais il voulait la transplantation des reins, donc il s'est inscrit. 어느 날 갑자기 아들한테 전화가 와. Un jour, il a reçu un coup de fil de son fils. 그 최전원 씨라고 계십니까? Ah, c'est vous, monsieur Choi Jong-un? 예, 우리 아버지. Ah oui, c'est mon père. Это мой отец. 지금 어디 있는? Il est où maintenant? Где он сейчас? 지금 LA에. Ah oui, il est parti à LA. В Лос-Анджелесе. 그래요. 병원에서 말. De l'hôpital, ils ont dit, ah, c'est vrai? 신장이 생겼는데 LA 가 있으면 빨리 못 오겠네요. Ah, nous avons reçu un rein, mais si vous êtes il est à LA, il ne pourrait pas rentrer rapidement alors. 아닙니다. 한 시간이면 올 수 있습니다. Le fils a dit, non, il peut venir même dans 1 heure. Сейчас приехать на 한 самолете. 시간이면 올 수 있어요. Dans 1 heure? Ну, может, через час приехать. Oui, c'est suffisant. Да, вполне приедет. 그럼 빨리 한 시간 안에 병원 오시죠. Ça va alors, venez à l'hôpital dans 1 heure. 이제 LA 전화. Ainsi, il a appelé son père qui était à LA. 전화 받고 비행기를 타고 바로 산호세로 와. Son père, lorsqu'il a reçu le coup de fil, il est venu à San Jose. 시간은 한 시간 좀 지나긴 했지만은 Да, конечно, En fait, 1 heure était déjà passée, пришло время. 신장을 이식받을 수가 있어요. mais il a pu recevoir la transplantation de reins. 덕분에 자동차 타고 교통사고가 났어요. En fait, une femme, elle avait fait l'accident en route, Была автокатастрофа, 그 여자는 지금 죽어가고 있어요. et cette femme, elle mourait. умирала. 경찰관이 그 여자의 운전면허증, Le policier, il a fait sortir son permis de conduire. Права на вождение. 운전면허증이 어떻게 많이 있냐면 만일에 내가 죽었어. En fait, dans le permis de conduire des États-Unis, Погиб. 내 장기를 기증할 의사가 있는 사람은 pour ceux qui ont envie de donner leurs organes aux autres, quand ils meurent, ils mettent cet autocollant. Клетку на права. 그 여자가 운전면허증 스티커가 붙어. Donc, sur sa permis, le policier il a vu cet autocollant. 경찰이 빨리 병원에 전화해. Ainsi, le policier il a appelé l'hôpital. Позвонил в больницу. 병원의 의사가 이제 이 여자를 병원으로 데려가. Donc, le médecin il est venu pour prendre la femme à l'hôpital. 그 신장을 이제 따로 이제 그 Ainsi, il a sorti le rein. Видели, у нее почки. 그 피형을 보니까 이 최전원 선교사 똥 맞는. Et le groupe sanguin s'accordait avec le missionnaire. Подходит с миссионером. 그래 최전원 선교사한테 이식을 하기로 이렇게 결정. Ils ont décidé de faire la transplantation à missionnaire Choi Jong-un. 이제 최전 선교사님은 그 선교사님은 병원에 가 침대에 누웠고 Le missionnaire Choi Jong-un, il restait couché à l'hôpital. 이제 죽어 있는 신장을 떼내고 Et le médecin il a fait sortir le rein de la femme morte. 그 죽은 여자의 신장을 이식을 받아. Et s'ils ont fait la transplantation de rein. 이걸 다르게 이야기하면 여자의 신장에 대한 이야기를 하고 있어요. Autrement dit, je vais expliquer cela du point de vue du rein. 여자가 그 신장이 있었는데 En fait, cette femme, elle avait ce rein, 교통사고를 mais elle a fait l'accident. Попала в автокатастрофу. 그 여자는 죽어가고 Elle mourait. Сейчас умирает. 그 여자가 죽으면 Quand elle meurt, 신장도 죽고 son cœur meurt, И сердце, 그 간도 son foie meurt, и 폐도 son poumon meurt, легкие. 그다음 신장도 et son rein meurt aussi. 그런데 그 여자의 신장이 살려면 Mais pour que son rein vive, 그 여자 몸에 그냥 붙어서 죽는 le rein ne peut pas rester dans son corps. Тогда 그 여자 몸에 있는 신장을 의사 가위로 잘라가지고 Le médecin il devait couper le rein qui était attaché au corps de la femme. 하나님 신장에 붙이는 곳에 몸에다 붙여. Maintenant, il devait attacher ce rein encore au corps du missionnaire. девушка умерла. 그러나 그 신장은 지금도 살아서 선교사님 몸 안에 일을 하고. Donc la femme est morte, mais le rein vit encore et le rein travaille encore dans le corps du missionnaire. 그 여자는 교통사고를 당해서 자 죽어가고 있기 때문에 En fait, la femme, elle a fait l'accident, donc elle est en train de mourir. Умирает. 그 여자에게 붙어 있으면 신장도 죽고 간도 죽고 폐도 죽고 다 죽습니다. Si ces organes restent attachés à cette femme, le cœur, il va mourir, le foie va mourir, et le poumon, il va mourir aussi. 기능들이 장기들이 그 여자를 벗어나서 살아있는 어떤 사람에게 붙어서 살 수 있는 거죠. Donc si les organes sortent du corps de cette femme et restent attachés à un autre corps, c'est en ce moment-là que ces organes peuvent vivre. Блудница Раха. 여리고에 속한 사람이 C'est la même chose pour la femme, la prostituée, l'arabe. 여자 여리고에 속해 있으면 여리고가 멸망 그 여자도 같이 멸망할. Pendant qu'elle appartenait à la ville de Jéricho, elle devait être détruite avec la ville. Все. 자이 여리고는 곧 죽을 몸. En fait, la ville de Jéricho devait être détruite tout à l'heure, 이스라엘은 살아 있을. mais Israël devait vivre encore. Будет жить. 그래서 이제 신장을 주하는 사람이 신장을 떼서 살아있는 사람에 이식해야 그 사람은 살 수가. Comme si on enlève le rein d'une personne qui est en train de mourir pour faire la transplantation à une personne qui est en train de vivre. 는 저주와 멸망을 받기로 작정되어 태어났어요. C'est la même chose. Nous les hommes, nous sommes censés être maudits. 그래서
Nous les hommes, les descendants d'Adam, nous étions censés être détruits et maudits. 선을 행하고 잘하고 아무리 해도 우리는 멸망을 받았어요. Même si nous faisons du bien, nous ne pouvons nous empêcher d'être maudits et détruits. Все равно мы погибнем. 그러니까 여러분 이 죽어가는 사람 몸에 있는 신장을 떼내서 살아있는 사람을 옮겨 붙여야 그 신장이 살 수. Comme si on doit enlever le rein d'une personne qui est en train de mourir pour que nous fassions la transplantation. 바로 죽었어요. Это дело Oui, la femme, elle est morte tout de suite. 그 신장은 지금도 살아서 그 선교사님 안에 선교사님 몸을 돕고 일을 하고 Et le rein vit encore aujourd'hui et travaille dans le corps du missionnaire pour qu'il puisse aider le travail du missionnaire. 바로 이 원리에 의해서 C'est dans ces principes que la prostituée Rahab, elle a fait. 자기는 여리고 사람이었어요. Oui, elle était l'habitant de la ville de Jéricho. 떠나지 아니하면 Mais sans quitter la ville de Jéricho, 여리고에 속해 있으면 pendant qu'elle appartient à la ville de Jéricho, 여리고가 멸망당할 때 quand la ville de Jéricho est détruite, 또 멸망을 당할 수밖에. elle devait être détruite aussi. сможет избежать 그 гибели. 기생 라합은 여리고를 떠났어. Voilà pourquoi la prostituée Rahab, elle a quitté la ville de Jéricho. Son corps était encore dans la ville de Jéricho. 옛날에 살던 그 기생 삶을 살고 있지. En fait, son corps encore vivait encore la vie des prostituées comme avant. 그 같이 있지만 En fait, sa famille est restée avec elle. Такие же. 여자의 몸은 그렇지만 이제 마음은 여리고 떠나서 이스라엘에게 속해. Son cœur a quitté la ville de Jéricho et son cœur appartenait maintenant à Israël. 이제 누구 편입니까? Maintenant, elle appartient à qui? 좀 전까진 여리고 사람 여리고 편이었. Tout à l'heure, elle appartenait à la ville de Jéricho, elle était à la côté de Jéricho. 여자는 다시 여리고 편에 이스라엘 편이 돼. Mais elle ne l'est plus, elle est à la côté de Israël. 여자는 성탐에게 Oui, elle est partie vers les espions. Гадатым. 성탐이 너무너무 고마워. Les espions, ils seront très reconnaissants à cette femme. 아 정말 아주머니 고맙습니다. Ah, madame, merci, je vous remercie. 여자가 이야기를. Là, elle a dit, Она сказала им, 내가 당신을 죽음에 건져줬다. en fait, c'est moi qui vous ai sauvé de la mort. 당신도 나와 우리 가족들을 살려주기로 맹세하고 표를 내라. Il faut que vous pouvez passer le vœu de me donner la vie et pour ma famille aussi. 가운데 한 사람이 살몬이라는 사람이에요. Il y avait une personne qui s'appelait Salmon parmi les espions. 살몬이 그 기생 라합을 보고 너무 사랑이 가는 거예요. Mais Salmon, en voyant Rahab, la prostituée, il l'aimait beaucoup. 물론 자기 생명을 살려준 어린이죠. C'est vrai que c'est la femme qui a sauvé sa vie. 근데 그 어린이란 그것도 귀하지만 Oui, c'est précieux que c'est elle qui a sauvé sa vie. важно, 똑같이 여리고 살면서 Mais elle vivait encore dans la ville de Jéricho. 이 정탐을 본 사람이 두 종류의 사람. Il y avait deux genres de personnes qui ont vu les espions. смотрели на этих 한 종류의 사람 자기가 여리고에 속했어요. Le premier genre de personnes, comme ils appartenaient à la ville de Jéricho, 정탐을 고발해서 죽이려고. ils ont dénoncé les espions au roi de Jéricho. 라합도 옛날처럼 여리고에 속했다면 Si Rahab elle appartenait encore à la ville de Jéricho, принадлежала 그 Ерихону, 정탐을 죽이는 편에 가담했을 때 elle devait joindre la partie qui allait tuer les espions. 살고 있지만 Mais la prostituée Rahab, elle vit encore dans la ville de Jéricho. 마음은 여리고 사람이 아닌 이스라엘 편으로 옮겨. Et son cœur n'appartenait plus à la ville de Jéricho, et son cœur appartenait maintenant à Israël. 라합은 이스라엘 편에 서서 이제 일을 하는. Ainsi, la prostituée Rahab, elle travaillait à la côté d'Israël. разве это не удивительно? Quelle histoire! 제가 이 이야기를 깊이 꼭 내 이야기가 같다는 거예요. En fait, quand je pense à cette histoire semble très bien à mon histoire. 그때부터 천국 가고 싶었어요. En fait, de mon enfance, je voulais aller au ciel. 이제 목사님 시킨 대로 착한 일을 많이 Et en fait, j'ai fait tous les biens. Пастор, 아무리 어려워도 하나님께 연보를 드리려고 애를 Même si c'est difficile, j'ai cherché à donner l'offrande à Dieu. 지키려고 애를 썼어요. J'ai fait tout pour que je puisse aller au ciel. 이제 시간이 지나가면 뭘 느끼냐면은 Mais au fur et à mesure que le temps passait, 아 나는 정말 악한 인간이다. ah, je suis très méchant, moi. 율법을 지키려고 자꾸 죄를 많이 짓고 나쁜 일 많이 하게 돼. Plus j'essaie d'observer le commandement, je faisais le mal. 19살 될 때 성경을 읽기 시작. Mais à l'âge de 19 ans, j'ai commencé à lire la Bible. 한 번 읽고 두 번은 아무것도 몰랐어. J'ai lu la Bible une fois, deux fois, troisième fois, je ne connaissais rien. 번째 주 읽어갈 때 Quand j'ai lu la Bible vers septième fois, 생각이 내 마음에 비춰지기 시작. je pouvais voir la silhouette de la Bible. 아 그때 내가 신앙을 잘못하고 있고. Ah, jusqu'à maintenant, j'ai mal mené la vie spirituelle alors. 자 기생 라합이 살려면은 Pour que la prostituée Rahab vive, 그래서 벗어나서 이스라엘 편에 속해야 돼. elle devait sortir de la ville de Jéricho et appartenir à Israël. 한 사람의 심장이 살아나려면 Pour que le rein de la personne qui a fait l'accident vive. это катастрофа, чтобы 자기가 교통사고로 추구하는 그 여자 몸에 붙어 있으면 아무리 노력을 해도 무슨 죄 그는 살 Si le rein reste attaché à la femme qui est en train de mourir, il ne pouvait jamais vivre. 심장이 살려면 Pour que le rein vive, 여자 몸을 떠나와서 il devait quitter le corps de la femme qui meurt 할 수 있는 사람 몸에 심장이 이식돼야 돼.
Maintenant, le rein devait entrer dans le corps qui va vivre. жить дальше. 그처럼 나는 어떤 사람이냐면 De même, moi, qu'est-ce que je suis? 멸망을 받기에 합당한 사람. Ben, je mérite la malédiction, je mérite la mort. Наказание. 내가 나에게 기대를 두고 Si j'attends quelque chose de moi-même, si je me regarde, Себя. 나를 si je m'appuie sur moi-même, Себя. 그렇게 살면 저주와 멸망을 받을 수밖에 없다는 사실을 정확히 알아. si je vis ainsi, je ne peux m'empêcher d'être détruit et être maudit. C'est ce que je suis précisément. 멸망을 저주를 받지 않기 위해서는 Envie d'éviter la malédiction et la destruction, 멸망을 받은 나에게 나와서 je devais sortir de moi-même qui devait être détruit 영원히 사는 예수 그리스도에게 속해야 하는 et appartenir à Jésus-Christ qui va vivre éternellement. 저는 성경 그 사실을 밝히 C'est ce que j'ai découvert dans la Bible. Этот факт. 전에는 다 주하는 나를 살리려고 막 발버둥 치고 Avant, je cherchais à donner la vie à moi-même qui mourait. 내가 선을 행하려고 J'essaie de faire le bien. 의를 행하려고 J'essaie de faire la justice. 막 잘하려고 애를 Je fais mon mieux de faire le bien, 그래 그렇게 하면 난 될 줄 알았어. croyant que comme ça va marcher. 근데 내가 알고 본 사실 가운데 Et après, je me suis rendu compte que 성경은 내게 이야기하기 ce que la Bible me dit, 사람이 거듭나지 않으면 하나님 나라를 볼 수 없는 c'est ceci. Sans être né de nouveau, il ne peut pas voir les royaumes de Dieu. 제 소위 그냥 머무는 멸망을 받을 수밖에 없어. C'est-à-dire, si je demeure encore dans ma chair, moi, je ne pouvais être détruit, 내가 이제 예수 그리스도 안에 속해야 하고 donc je dois appartenir à Jésus-Christ. 예수 그리스도의 한 부분이 돼야 Je dois devenir une partie de Jésus-Christ. 예수 안에 속해야 한다는 사실을 알게 Je dois rester en Jésus-Christ. C'est ce que j'ai découvert. 자, 이제 그날 저희들 때 많은 사람 그 앞에 잠시 멈추는 Le jour-là, beaucoup de monde, ils se sont arrêtés devant moi. 기생을 하면 내가 이스라엘 편이 될 것인가 아니면 여리고 편이 될 것인가 La prostituée arabe, elle devait décider soit je reste avec Jéricho ou Israël. 신앙생활 하다 보면 이제 이 문제가 Dans la vie spirituelle, c'est le problème que nous rencontrons souvent. 나의 생각을 따라 Est-ce que je vais suivre ma pensée? 나에게 속한 삶을 살 것인가 Est-ce que je dois suivre la vie qui appartient à moi-même? 모든 걸 버리고 Ou bien j'abandonne tout, Я ставлю. 내 의도 내 선도 다 버리고 j'abandonne ma justice, j'abandonne mon bien, Я выброшу. 내가 예수 그리스도의 몸에 속해서 et j'appartiens à Jésus-Christ, au corps de Jésus-Christ, 그리스도와 함께 살 것인가 et vis avec Jésus-Christ. со Христом. 그게 결정이 돼야 On doit décider, prendre la résolution. 성경은 뭐라고 말하냐면 Поэтому что нам La говорит? Bible dit, 우리 인간에게 선한 것이 전혀 없다고 말. l'homme, il n'a rien de bien. Никакого добра. 그래서 여러분 우리 인간 자신에게 속해서 아무리 선을 해도 그는 멸망을 받을 수밖에 없어. Donc l'homme, même s'il fait de bonnes choses, il ne peut jamais être sauvé, mais il sera détruit. Что же нам нужно делать? 우리는 멸망을 우리에서 나와서 예수님에게 붙어야 Donc nous devons sortir de nous-mêmes qui doivent mourir et appartenir à Jésus-Christ. 마음으로 이루어져야. Ça doit être accompli dans notre cœur. Нашей 그래서 душе. 여러분 내가 이미 나는 나를 포기하고 나는 죽었고 나에게서 나와서 예수 그리스도에게 속하고 Quand j'abandonne moi-même, quand je vois que je suis mort, ainsi je peux appartenir à Jésus-Christ. 여자의 심장이 어느 날 그 여자 몸을 떠나지. Un jour, le rein de la femme va quitter le corps de la femme. Катастрофу 그래서 вышли 그 от 다음에 нее. 그 여자 심장을 의사는 떼어다가 Maintenant, le médecin, prenant le rein de la femme, 심장아 붙었거든. il va faire la transplantation au corps du missionnaire. руке. 바늘로 가지고 애매기. Avec un aigu, il va coudre. 그래서 그 여자의 심장이 최선교사님 몸에 Donc, le rein va s'attacher au corps du missionnaire Choi. 혈관 하나하나 바늘로 이제 깨매서 연결. Ils vont coudre tous les vaisseaux sanguins un à un. 그 세계에서 제일 그저 바느질 잘하는 사람들이 그 외과 의사라고. Donc, ceux qui savent très bien coudre, ce sont les chirurgiens. Люди, которые шьют. 막 심장과 혈관 하나하나 연결하죠. Pourquoi? Parce qu'ils doivent connecter tous les vaisseaux sanguins un à un. 이 심장이 최선교사님 몸에 들어와서 Donc, quand le rein entre dans le corps du missionnaire, Тень ручей. 피를 이제 투석하기 시작. commence à dialyser le sang. 소변을 심장이 일하지 뭐 소변을 거의 못 받는. En fait, avant, c'est comme le rein ne travaillait pas, il ne pouvait pas bien uriner. 수술을 끝내고 이제 몇 시간 지나. Après l'opération, plusieurs heures plus tard, 다가 물을 한 컵. le médecin il a donné Ему стакан воды. un gobelet d'eau, И он выпил. buvait, 그리고 몇 시간이 지난 뒤에 et après plusieurs heures, Некоторое время 몸에서 소변 보고 싶은 감각이. il a eu envie d'uriner. сходить в туалет. 심장 이식이 Ça veut dire la transplantation de rein a réussi. 제 의사한테 소변 보고 싶다고 얘기해. Il a dit au médecin, j'ai envie d'uriner. 막 손을 잡고 기뻐했어. Donc, il a serré sa main, il a commencé à être très joyeux. 심장은 이상도 최선교사님 몸에 한 부. Il a dit, maintenant, le rein est devenu une partie de votre corps. 우리가 우리 자신을 믿고 우리 자신을 의지하고 우리를 위해 살
Oui, nous ne devons pas nous appuyer sur nous-mêmes. на себе. 우리에게서 떠나서 예수 그리스도에게 속해야 한다. Nous devons quitter nous-mêmes et appartenir à Jésus-Christ. 그 이수스. 이게 사람들은 이러한 사실 잘 모르기 때문에 Comme beaucoup de monde ne connaissent pas de ces faits, 여전히 자기 자신의 생각을 따라 자기 자신의 주관을 따라 자기 원하는 따라 삶 beaucoup de monde vivent encore en suivant leurs pensées, leur subjectivité et leur vie, leur envie. 육신을 따라 사는 삶. Autrement dit, ils suivent leur chair. 육신대 사람 반드시 죽을 것. S'ils vivent après leur chair, ils vont sûrement mourir. 그러니까 이 신장이 죽을 사람 곁에 있어도 같이 연결돼 반드시 죽습니다. Si le rein reste attaché au corps qui va mourir, il va sûrement mourir. 우리는 마음은 내 육체 안에 몸은 육체이지만 Oui, c'est vrai que nous avons un corps. тело. 이제 마음은 내 속에 일어난 마음을 따라 살아야 하는 게 아니에요. En fait, notre cœur ne doit pas suivre l'envie qui se lève de notre corps. On doit suivre alors quoi? 예수님의 마음을 받아서 예수님의 마음으로 살아야 하는 Notre cœur doit accepter le cœur de Jésus-Christ et suivre le cœur de Jésus-Christ. 이제 그래서 우리가 회개하고 나에 대해 회개하고 예수 그리스도께 속해서 예수의 마음을 가지고 살 때 Ainsi, lorsque nous nous repentons et suivons le cœur de Jésus-Christ, 우리는 영생을 얻을 수 nous pourrons obtenir la vie éternelle. 한 기생 라합의 그 구원에 관한 이야기를 하면 En fait, en partageant l'histoire sur la prostituée, 라합이 여리고를 버리고 이스라엘에 속한 사람이 됐다. Rahab, elle a abandonné la ville de Jéricho et appartenait maintenant à Israël. 삶을 버리고 예수에게 속한 삶을 살 때, 그때 거듭날 때, De même, quand on abandonne notre propre vie et appartient à la vie de Jésus-Christ, 그래서 우리가 생명을 얻을. ainsi nous pourrons obtenir la vie. Свыше 그래서 하나님은 예수의 축복 가운데 기생 라합에 관한 이야기를 Voilà pourquoi dans la généalogie de Jésus-Christ, Dieu il a ajouté l'histoire sur la femme, l'arabe, la prostituée. 버리고 이스라엘 속해 영. Quand Rahab elle a abandonné son propre pays et accepté Israël, elle a obtenu la vie. 우리가 우리 자신을 모든 걸 부인하고 예수에게 속해야 영생을 얻을. De même, lorsque nous nous réunions et appartenons à Jésus-Christ, nous pourrons obtenir la vie éternelle. вечную жизнь. 다음 시간 계속 Je vais continuer la prochaine fois. 배워난 얘기. À la prochaine.